اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی سب سے بہترین اور شاندار نعمت عطا فرمائی ہے۔ یوں تو اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اس نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر اس کی نعمتوں کو وہ گنتی میں نہیں لا سکتا ہے۔ مگر ان ساری نعمتوں کا ایک ہی درجہ نہیں ہے، ساری نعمتیں ایک ہی درجے کی نہیں ہیں، بلکہ ان میں فرق ہے۔ کوئی چھوٹی نعمت ہے، کوئی بڑی نعمت ہے، کوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت بندے کو عطا فرمائی، اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نعمت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، وہ سب اللہ عطا کرتا ہے۔ ہر مسلمان یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں کسی کو بھی مل رہی ہیں وہ سب خدا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ تمہیں نعمتیں ملتی ہیں سب خدا کی طرف سے۔ کوئی سنی اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتا۔ ہر سنی کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر نعمت خدا دیتا ہے، ہر نعمت کا عطا کرنے والا خدا ہے۔ اسی لیے اگر کسی انسان کے سامنے آپ کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ قطعاً نہیں تیار ہوں گے، لیکن خدا کے سامنے آپ صرف پیشانی ہی نہیں جھکاتے بلکہ اپنی ناک بھی زمین پر رگڑ دیتے ہیں۔ یہ اسی بندگی کا اظہار ہے، یہ اسی عبدیت کا اظہار ہے، اور اس بات کا اقرار ہے کہ ہمیں جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں اے پروردگار عالم تو ہی عطا فرماتا ہے۔ خدا ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور کوئی ہستی دلاتی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کے بندے کہلاتے ہیں، کوئی ذات دلاتی ہے جس کے ہم شیدائی کہلاتے ہیں۔ خدا نعمتیں دیتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں رکوع اور سجدہ کر کے اپنی عبدیت کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اور کوئی ہستی دلاتی ہے تو ہم پیار سے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے سلام پیش کر دیتے ہیں۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ ہستی دلاتی ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آدمی جس کی کھائے اس کی گائے، آدمی اگر کھا کر کے غرائے تو وہ نافرمان کہلاتا ہے، اور اگر کھا کر کے گنگنائے تو وہ وفادار کہلاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم کھا کر غرانے والوں میں نہیں ہیں بلکہ کھا کر گنگنانے والوں میں ہیں۔ اسی لیے مفتی اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، اور جو غراتے ہیں ان کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے
غلاموں سے الجھیں بڑے بے حیا کھانے غرانے والے. تو خدا کا شکر ہے ہم غرانے والوں میں نہیں ہیں بلکہ گنگنانے والوں میں ہیں. یہ محفل بتا رہی ہے، یہ اسٹیج بتا رہا ہے، یہ علماء بتا رہے ہیں، آپ کا یہ جذبہ بتا رہا ہے، جھنڈیاں اور یہ قمقمے بتا رہے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں جس کا اس کا گاتے ہیں، ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں ہم اس کا احسان مانتے ہیں. خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ہستی دلاتی ہے تو ہم اس سے عشق کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. فرمایا گیا کہ صرف محبت کہنے سے کام نہیں چلتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ، ایک لڑکا اپنے ماں باپ کے بارے میں کہے کہ میں ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، اور زندگی میں ایک پیسہ خدمت کے لیے نہ دے، کبھی اس کو کچھ نہ دے، تو کیا وہ محبت میں سچا مانا جائے گا؟ نہیں. اس لیے کہ اگر محبت دل میں ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اگر دل میں محبت ہے تو کچھ ایسی علامتیں بھی پانی چاہیے. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ. آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے. آپ شام سے اب تک بیٹھے ہیں، 1 بج گیا، مغرب کے بعد سے کبھی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ، کبھی ٹیپ ریکارڈ کے ذریعہ، کبھی ریکارڈنگ کے ذریعہ، کبھی علماء کی آمد کے ذریعہ نعرہ آپ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. گویا آپ یہ اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے دور ہیں مگر آپ ہم سے دور نہیں ہیں، ہم دور ہیں آپ سے مگر آپ کے لیے کچھ دور نہیں ہے. ہم آپ کی نہ سنیں نہ صحیح مگر آپ تو سب کی سنتے ہیں. اسی لیے تو امام احمد رضا نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم نہ سنیں یہ تو تعجب کی بات نہیں ہے مگر نبی کیسے نہ سنے؟ اس لیے کہ وہ نبی تو پوری کائنات کا نبی ہے، زمین کا بھی نبی ہے، عرش کا بھی نبی ہے، ملائکہ کا بھی نبی ہے، جناتوں کا بھی نبی ہے. اور نبی جو ہوتا ہے وہ سب کا مشکل کشا ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ امتی کے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. اور جب میرے نبی قیامت تک کے لیے نبی سارے انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ کل کائنات کے نبی، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ انسانوں کی صرف سنیں اور کسی کی نہ سنیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب تک وہ ظاہری حیات میں تھے اسی وقت تک سنیں، بلکہ وہ قیامت تک سنیں گے، بلکہ قیامت میں تو وہی سنیں گے اور کوئی دوسرا سنے گا ہی نہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر ادا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ نعمتیں خدا دیتا ہے. اگر ہم بزرگوں کے ہاں جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے ہاں گئے، مخدوم کچھوچھا کے ہاں گئے، صابر پیا کلیری کے ہاں گئے، مخدوم سمنا کے پاس گئے، شاہ مینا کی بارگاہ میں گئے، اگر ہم مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے پاس گئے، اگر ہم امام احمد رضا کی بارگاہ میں گئے، اگر ہم حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں گئے، تو ہم یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہے، ہم یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، ہم یہ تھوڑی عقیدہ رکھتے ہیں کہ بذات یہی دیتے ہیں. ہاں یہ عقیدہ ضرور رکھتے ہیں کہ دیتا خدا ہے مگر یہ ہستیاں خدا کی محبوب ہیں، تو ان کو اگر اپنا لیا جائے تو ان کے وسیلے سے خدا بھی اپنی رحمتیں ہماری طرف متوجہ کر دے گا.
गा। मुझे इस मौके पर एक बात याद आ गई, बहुत पहले का वाकया है। हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ जो किचौछा शरीफ की एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, ये आला हजरत के दौर के हैं और इनका वाकया बहुत मशहूर है कि जब आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बरेली शरीफ में इंतकाल हुआ तो आप किचौछा शरीफ में बैठकर जुमा के वक्त वजू फरमा रहे थे और अचानक आंखों से आंसू जारी हो गए। जब आप वजू कर चुके, लोगों ने आपसे पूछा, हुजूर इस वक्त बेमौका आंखों से आंसू क्यों जारी हो गए? हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ ने फरमाया कि मैं कुतुबे वक्त का जनाजा जाते हुए देख रहा हूँ। ये उन्होंने किचौछा में बैठ करके फरमाया और शाम होते होते बरेली से किचौछा तार पहुंचता है कि इमाम अहमद रजा का आज इंतकाल हो गया। इंतकाल हो रहा है बरेली में और देखा जा रहा है किचौछा में। जब नबी के गुलामों की ये शान है कि बरेली का वाकया किचौछा में बैठ करके जान ले तो खुदा की कसम वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, अगर बरेली में होने वाले वाकये को किचौछा में बैठ करके अल्लाह का एक महबूब बंदा देख सकता है तो जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार गुलामों की ये शान है। ये है हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह कमालात अता फरमाए थे। ये एक मौके पर रामपुर की तरफ गए। रामपुर के इलाके में आप पहुंचे। नवाबे रामपुर को इत्तला मिली कि किचौछा शरीफ के एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा हुए हैं हमारे इलाके में। नवाबे रामपुर उलमा से अकीदत रखने वाला था, मशाइख की कदर व मंजिलत वो जानता था। उसने पैगाम भेजा हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ के पास कि हुजूर आपने इस इलाके को अपने करम से नवाजा है, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर भी तशरीफ ले आएं। नवाबे रामपुर ने अपने घर आने की दावत दी। हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दावत कबूल फरमा ली और नवाबे रामपुर के घर पहुंचे। नवाबे रामपुर का तख्त लगा हुआ था, उसने ताज़ीम में आपको तख्त पर बिठाया। गर्मी का मौसम था और पीछे से पंखा झलने वाले खुद्दाम खड़े थे, मगर जब हजरत ने तख्त पर रौनक अफरोजी फरमाई तो ताजीम व एहतराम और मोहब्बत में नवाबे रामपुर ने खुद ही पीछे से पंखा झलना शुरू कर दिया। नवाबे रामपुर की ताजीम और उसके एहतराम का ये मंजर किताबों में मौजूद है और मजमा ऐसे ही सामने बैठ गया कि नवाबे रामपुर के घर एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा हुए हैं। जैसे इस वक्त आप बैठे हैं, इसी तरीके से नवाबे रामपुर के दरबार में भीड़ लग गई। उस जमाने के हालात आज जैसे नहीं थे। आज तो अगर पीर साहब आते हैं तो मुरीद ने हाथ चूमा, नजराना दिया, किनारे हो गया, न वो कोई मसला पूछे न पीर साहब कोई मसला बताएं। हाँ, अगर उसके पास कोई मुश्किल दुनियावी पेश आ गई है और वो परेशान है अपनी रोजी से या परेशान है अपनी बीमारी से तो कहेगा पीर साहब दुआ कर दीजिए, लेकिन मसला तो बहुत कम ही पूछते हैं कि इसका मसला बताइए, नमाज और रोजे का मसला बताइए। ये आज होता है, बड़ा आलिम आए तब भी ये होता है, पीर आए तब भी ये होता है, मगर उस जमाने में ऐसा नहीं था। अगर किसी इलाके में, किसी आबादी में, किसी शहर में कोई आलिम पहुंच जाता, शेख और पीर पहुंच जाता तो उसके मुरीदीन, उसके मोतक़दीन, उसके चाहने वाले जब वहां इकट्ठा होते तो अपने मसाइल लगते, अकीदे का मसला, नमाज का मसला, रोजे का मसला, ये मसाइल अपने शेख के सामने रखते और वो उनके मसाइल को हल करता था। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ तख्त पर तशरीफ फरमा है, सामने मजमा है, आवाज आई कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो हजरत तशरीफ फरमा है, वो सवाल कर सकता है। इत्तेफाक से पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया ठीक है, इसको सवाल करने दिया जाए। अब उसने पूछा क्या, आप जरा गौर से सुनिए। वो कहता है हुजूर ये बताइए कि अगर हम कोई दुआ करें,
बंदा कोई दुआ करे तो उसकी दुआ को कौन कबूल करता है? हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ ने फरमाया, ये भी कोई मुश्किल सवाल है, ये भी कोई ऐसी बात है जो भरे मजमे में तुम पूछना चाहते हो? अरे सुनो, बंदा अगर दुआ करता है तो उसकी दुआ खुदा कबूल करता है। और कौन कबूल करता है? उसकी दुआ खुदा कबूल करता है। जब आपने ये जवाब दे दिया तो अब उसने दूसरा सवाल किया और कहता है, हुजूर खुदा दुआ कबूल करता है, ये बात तो समझ में आ गई, मगर ये बताइए कि उससे कहाँ बैठ कर दुआ की जाए, कहाँ से उसको पुकारा जाए, कहाँ से उससे दुआ की जाए कि वो हमारी दुआ को कबूल कर ले? हजरत ने जवाब दिया कि उसे जहाँ से पुकारोगे, अगर वो तुम्हारी दुआ को कबूल करना चाहेगा तो करेगा। जाहिर सी बात है, अल्लाह मकीन और मकान से पाक है, मगर इल्म कुदरत के एतबार से पूरी कायनात को अपने कब्जे में लिए हुए है। उसको कहीं से कोई पुकारे, आप मैदान कारजार में हो, आप दुकान में हो, आप घर में हो, आप मैदान में हो, आप दोस्तों की महफिल में हो, आप दुश्मनों के नरगे में हो, जहां कहीं हो, अगर खुदा को आप दिल से पुकारेंगे तो बिलाशुबहा वो आपकी पुकार का जवाब देगा। कुरान करीम में खुद इरशाद फरमाया गया, उजीबु दावत दाई दान, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब देता हूँ। हदीस मुस्तफा है, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदा एक बार कहता है, हे परवरदिगार, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे रब, अगर एक बार बंदा कहता है तो अल्लाह की रहमत 7 बार पुकारती है, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। ऐ मेरे बंदे, मैं हाजिर हूँ, तू मुझसे क्या मांगना चाहता है? उसकी रहमत बंदों की तरफ हर वक्त मुतवज्जे रहती है। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ ने फरमाया कि जहां कहीं से उसको पुकारो, अगर वो तुम्हारी पुकार का जवाब देना चाहे तो दे सकता है। कहा, हुजूर ये 2 जवाब तो समझ में आ गया, मगर अब तीसरा एक सवाल और है, अगर इजाजत हो तो वो भी मैं आपके सामने रख दूं। हुजूर अशरफी मियाँ ने फरमाया, ठीक है, वो तीसरा सवाल भी रखो। उसने कहा, हुजूर आपने बताया कि दुआ खुदा कबूल करता है, और आप ही ने ये भी बताया कि जहां कहीं से उसको पुकारा जाए वो दुआ को अगर कबूल करना चाहे तो कर लेगा। तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि सुन्नी उलमा आखिर अपने अवाम को मुश्किलों में क्यों कभी अजमेर भेजते हैं, क्यों कभी किछौछा भेजते हैं, क्यों कभी ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में जाने के लिए कहते हैं, क्यों कभी सैयदना सालार मसूद गाजी की बारगाह में भेजते हैं? आप लोगों में सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अगर गए आप किसी शेख के पास, अपने आलिम दीन के पास, और आपने कहा इसको भूत लगा हुआ है, मेरे घर में आसेब है, तो वो फरमाएंगे कि छोछा चले जाओ मखदूम पाक की बारगाह में। और अगर किसी को जिस्मानी बीमारी है, कोढ़ का मरीज है, और वो पहुंचा दुआ कराने के लिए, तो आप खुद भी कहते हैं हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी का दरबार है, चले जाओ वहां पे, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। और अगर कोई आपके पास आता है और कहता है मैं लावलद हूँ, मेरी औलाद नहीं है, आप दुआ कर दें कि मैं साहिब औलाद हो जाऊं, तो आप कहते हैं अजमेर चले जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ चले जाओ। अब वो साइल पूछता है कि जब खुदा ही दुआ कबूल करता है और जहां से उसको पुकारा जाए अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, तो आप अजमेर क्यों भेजते हैं, कि छौछा क्यों भेजते हैं, कलियर और बगदाद क्यों भेजते हैं, बहराइच और बरेली क्यों भेजते हैं? जब उसने ये सवाल किया, हुजूर अशरफी मियाँ ने फरमाया करीब आ जाओ। अब इस सवाल का जवाब दूर से नहीं करीब से दिया जाएगा। चुनांचे आपने उसे अपने करीब बुलाया और बुला करके कहा बैठ जाओ। अब वो तख्त के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर वो बैठा रहा मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर फरमाया कि अपनी जगह पर चले जाओ। वो अब उठ करके अपनी जगह पर चला गया। कुछ देर के बाद फिर हजरत ने फरमाया साइल किधर है, आए और वो अपना जवाब लेकर जाए। चुनांचे वो अपनी जगह से उठा और फिर खामोशी से आकर हजरत के सामने तख्त के नीचे बैठ गया। अब हजरत ने उससे पूछा ये बताओ कि तुम वहां बैठे थे तब तुम्हें पंखे की हवा लग रही थी या यहाँ आए तब तुम्हें पंखे की हवा लगी? उसने कहा हुजूर जब मैं दूर था। आप लोग बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, बैठिए थोड़ी देर के लिए।
थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। उसने कहा हुजूर मैं जब दूर था तो मुझे पंखे की हवा नहीं लग रही थी, लेकिन जब मैं आपके करीब हुआ तो मुझे पंखे की हवा मिलने लगी। अब जब उसने ये जवाब दिया तो हजरत ने नवाबे रामपुर की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, नवाब साहब ये बताइए आप ये पंखा जो झल रहे हैं मुझे हवा देने के लिए कि इसे हवा देने के लिए, ये हवा किसको दे रहे हैं? तो अब नवाबे रामपुर कहता है हुजूर इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको पंखा झलूं? इस जैसे तो न जाने कितने मेरे यहाँ नौकर और खादिम हैं जो खुद मुझे पंखा झलते हैं। सरकार मैं तो आपको पंखा झल रहा हूँ, आपको हवा दे रहा हूँ, ये इस हैसियत का नहीं है कि मैं इसे हवा झलूं, पंखा झलूं और हवा दूं। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ ने फरमाया उस साइल से, सुन तू वहां था लेकिन तुझे पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, मेरे करीब आया तो तुझे पंखे की हवा मिल गई। हालांकि नवाबे रामपुर के नजदीक तेरी ये हैसियत नहीं है कि वो तुझे पंखा झले, वो पंखा मुझे झल रहे हैं, मगर तू मेरे करीब आया तो अब मेरी बरकत से तुझे भी ये हवा मिल गई। हालांकि वो हवा तो मुझे देने के लिए पंखा झल रहा है। सुन हम अपने अवाम को ख्वाजा के यहाँ क्यों भेजते हैं, हम अपने अवाम को सैयदना गाजी पाक के यहाँ क्यों भेजते हैं? हम ये जानते हैं इनकी जबानों में वो तासीर नहीं है, इनका किरदार उतना आला नहीं है, इनकी बात में वो पाकीज़गी नहीं है, इनके अमाल इतने अच्छे नहीं है कि ये फौरन दुआ करें तो रब की रहमत मुतवज्जे हो जाए। इनका किरदार और कैरेक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा यकीन है कि हजरत सैयदना गाजी के बारगाह में हमेशा रहमतों का नुज़ूल होता है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में रहमतों की बारिश होती है। हम इसलिए इनको वहां भेज देते हैं कि जो रहमत उतर रही है वो वहां उतर रही है, मगर ये करीब हो जाएंगे तो उस रहमत से इन्हें भी हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए हम अपने अवाम को अल्लाह वालों की बारगाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कोई भी अगर जाता है अल्लाह वालों के यहाँ तो उसका ये अकीदा नहीं होता है कि ये खुदा हैं। हाँ ये जरूर समझता है कि ये खुदा वाले हैं, ये जरूर समझता है कि ये अल्लाह वाले हैं, और अल्लाह वालों के तवस्सुल से अल्लाह अपनी रहमत अपने बंदों पे नाजिल फरमाता है। हमारा ईमान है हर नेमत खुदा देता है, कोई सुन्नी इसके खिलाफ अकीदा नहीं रखता। जो लोग मज़ारों पर जाने की वजह से कुफ्र और शिर्क का फतवा लगाते हैं उनको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। ईमान मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, वरना ऐसे लोगों के पास अमूमन ईमान होता ही नहीं है। इसलिए कि जो औलिया का दुश्मन होगा, अंबिया का दुश्मन होगा, उनका गुस्ताख होगा, वो सब कुछ हो सकता है मगर ईमान वाला कभी नहीं हो सकता है। ईमान पाने के लिए, ईमान लाने के लिए जरूरी है कि वो दरबारे मुस्तफा का गुलाम बन जाए। इसलिए कि खुदा तक रसाई बगैर मुस्तफा के दरबार में रसाई के हासिल होई। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वाह, बात समझ में आ रही है ना? जो यहाँ नहीं तो यानी जो महबूबे खुदा की बारगाह में मकबूल नहीं, जो महबूबे खुदा का गुलाम नहीं, जो महबूबे खुदा का वफादार नहीं, वो खुदा की भी बारगाह का वफादार नहीं हो सकता है। अबू जहल मक्के में रहता था, अबू लहब मक्के में रहता था, उतबा और शैबा मक्के में रहते थे, अब्दुल्ला इब्ने उबई मदीने में रहता था, मगर न इसका मक्की होना काम आया ना उसका मदनी होना काम आया। ये सब के सब मक्की थे मगर सब जहन्नमी हैं। अब्दुल्ला इब्ने उबई मदनी था मगर वो भी जहन्नमी है। ये हाशमी और अलवी और करशी और न जाने कैसे कैसे आला मनसब पर मक्के में रहते थे, मगर चूंकि रसूल पाक के वफादार नहीं थे तो रब ने भी इनको दुत्कार दिया। और हजरत बिलाल हबशी न मक्की हैं, न मदनी हैं, न हाशमी है, न अलवी है, न करशी है, मगर मुस्तफा के सच्चे वफादार हैं। तो 1400 साल हो गए, पूरी दुनिया में बिलाल हबशी का कोई जवाब। इसीलिए शेर बेशैल सुन्नत फरमाते हैं प्यारे हबीब को पुकार,
پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تام لے. خدا ہر نعمت دیتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، مگر اس پر بھی ایمان ہے کہ ہر نعمت رسول دلاتے ہیں. خدا دیتا ہے اور رسول دلاتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے قسم کھا کر کے کہا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. پوری کائنات رسول پاک کا صدقہ کھاتی ہے. اور یہ مت سمجھئے کہ رسول پاک نے صرف کلمہ پڑھایا، وہ تو علی سبیل التنزل. مولانا نے اپنی تقریر میں ابھی بتایا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. یعنی کم از کم اتنا تو مانو، ورنہ کائنات کی ہر نعمت عزت خدا دیتا ہے مگر عزت مصطفیٰ دلاتے ہیں. نعمت خدا دیتا ہے مگر نعمت مصطفیٰ دلاتے ہیں. حسن خدا دیتا ہے مگر حسن مصطفیٰ دلاتے ہیں. علم خدا